Es un gusto ver a cada uno de ustedes y a las personas que nos visitan por primera vez. Qué bueno que decidieron estar con nosotros. It is a joy to see every one of you here, and those that are visiting us today. It's great to see you here. Él es mi amigo Sergio, yo soy Pastor Fernando y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. I'm Sergio, and this is Pastor Fernando, and we welcome you all. Y si alguien necesita una Biblia, tenemos suficientes para prestarle. Solamente tienes que levantar tu mano y alguien va a pasar a prestarte una Biblia. And if anyone needs a Bible, we have enough to loan you one, so please raise your hand, and one will be provided to you. Esta mañana vamos a estar hablando de las promesas de Dios. This morning, we'll be talking about God's promises. Como se pueden dar cuenta, por las palmas aquí estamos celebrando Domingo de Ramos. And as you may notice, there's palms around us. We're celebrating Palm Sunday. Y la razón por la que Domingo de Ramos es importante es porque recordamos que Dios cumple sus promesas. And the importance of Palm Sunday is because we remember that God fulfills His promises. Muchos de nosotros nos cuesta confiar en las personas, mucho más nos cuesta confiar en Dios. To many of us, it's very hard for us to trust people and nonetheless, even God. Por la desconfianza entre nosotros, las empresas fallan, las iglesias fallan, las familias se dividen. And because of the lack of trust, companies fail us, churches fail us, families become divided. Algunos de ustedes han sido lastimados, traicionados o decepcionados por la gente que más confiaron. And many of you have been betrayed, hurt by some of the people that you trusted the most. Y déjame decirte que esto es muy duro de superar. And that's something very hard to overcome. Y eso nos hace personas que siempre estamos sospechando de los demás. And it makes us not trust people, and we're always questioning Viene people. alguien a nuestra vida, nos saluda, es demasiado amable y en tu mente dices, ¿qué quiere esta persona de mí? Someone comes up to you, they're super friendly, and you're like, what do they want from me? A lo mejor entraste ahorita por primera vez y te saludaron como 15 personas ahí. ¿Qué traen estos? ¿Qué quieren de mí? And perhaps you walked in and about 15 people said hi to you, and you're like, what do they want from me? Sabes, la desconfianza no solamente nos divide entre personas, pero nos cambia en nuestro corazón. Distrust not only separates us from people, but it changes our hearts. Y lo peor de todo es que nos hace sospechar de Dios. And the worst of all, it makes us not trust God. Nos hace pensar que realmente será Dios capaz de cumplir sus promesas conmigo. It makes us question and wonder, can God really fulfill His promises in my life? Y nos hace estar lejos del Señor. And it makes us become separated from God. Mira, tú no eres diferente a ningún otro ser humano. Las personas en la Biblia también batallaron con eso. And you're not any different from any people or the people in the Bible, because they also had a struggle with Los that. recipientes del libro de Hebreos también eran creyentes que les estaba costando confiar en las promesas de Dios. Algunos de ellos estaban considerando alejarse de Jesucristo. And we see that in Hebrews, the people there in that part of the Bible, they also had a hard time trusting God, and they were considering abandoning God. Pero el autor de Hebreos escribe a estas personas no solamente diciéndoles confía en Dios, pero les dice, mira, Dios te ha dado razones poderosas para confiar en Él. And the author of Hebrews not only encourages the people to trust in God, but he tells them he's giving you many reasons as to why you should trust God. Porque lo cierto es de que hay personas que piden nuestra confianza, pero no nos han dado razón de confiar en ellos. Because the reality is a lot of people want our trust, but they haven't given us reasons to trust them. Cierto, nos engañan y nos decepcionan. People betray us, and we become disappointed. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron un tío que abusaba de ti o se burlaba de ti. I don't know if any of you have a family member that maybe abused of you or would make fun of you. Pero yo tenía un tío que constantemente me hacía bromas y yo no confiaba en él. But I had an uncle that he was constantly doing pranks on me, and I didn't trust him. Me hizo la típica broma de darme un chicle y resulta que era una cosa que le jalabas y te daba toques. He made a prank where he gave me a piece of gum, but that piece of gum actually shocked you. Yo contento, y el chicle es algo que me encanta, y cuando jalé me dio toques y lo peor que todo lo que es que estaba muriéndose de risa él. I did the gullible thing, and I took the piece of gum. He shocked me, and the worst of all is he was laughing on.
una cosa que no hice una vez más, nunca más creí en él, nunca más confié en mi tío. And the one thing that happened is I never trusted my uncle again. Y el Señor se va a vengar por mí. And I said, the Lord is going to take vengeance for me. Pero lo cierto es que muchas veces así tratamos a Dios. But the reality is that many times this is how we treat God. Pero esta mañana estoy aquí para decirte, Dios no solamente quiere que confíes en Él, Él te ha dado razones para confiar en Él. But this morning, I'm here to tell you that God doesn't only want you to trust Him, but He's giving you many reasons for you to trust ¿Están Him. listos para leer la palabra, hermanos? Are we ready to read the word? Hebreos capítulo 6, verso 13 al 16. Hebrews chapter 6, verses 13 through 16. Y el autor va a hablar de los juramentos de Dios. Mira, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré, ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento todo dado como confirmación es el fin de toda discusión. Verse 13, for when God made a promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself, saying, surely I will bless you and multiply you. And thus Abraham, having patiently waited, obtained the promise. For the people swear by something greater than themselves, and in all their disputes, an oath is final for confirmation. El autor de Hebreos menciona a Abraham, era un héroe de los judíos. You know, the author of Hebrews mentions Abraham, and Abraham was a hero for the Jewish people. Pero Abraham no era un creyente, no era un cristiano ni un creyente en Dios. But Abraham wasn't a Christian, and he wasn't a believer in God. Además, Abraham nunca había escuchado hablar de Dios. Abraham had never heard of God being spoken of. Y de pronto Dios viene a Abraham y le dice, Abraham, quiero que hagas ciertas cosas. But all of a sudden, God comes to Abraham, and God tells him, I want you to do certain things. Pero Dios no espera que Abraham le haga caso nada más así. But God doesn't expect Abraham to just listen to him. Lo que Dios hace es que le da un juramento a Abraham para garantizar que Abraham pueda confiar en él. But what God does is he makes an oath with Abraham so that he can assure Abraham to trust him. Y de la misma manera que Dios juró a Abraham, Dios ha jurado a nosotros. And the same way that God made an oath with Abraham, God has also made an oath with us. Quiero que entiendas que Dios es un Dios de juramentos, de pactos, y Dios siempre cumple lo que promete. And I want you to understand that God is a God that makes oaths and pacts, but he always fulfills whatever he promises. La primera verdad de esta mañana es esta: Dios hizo un juramento. And the first truth for this morning is that God made an oath. Voltea con alguien ahí que tengas confianza y dile, Dios hizo un juramento. You know, turn to your neighbor and tell him, God made an oath. Si Dios le hizo un juramento a Abraham, God made an oath with Abraham. Abraham, como tú y yo, era una persona que no confiaba en las demás y menos en Dios. You know, Abraham was just like you and I who didn't trust people and nonetheless God. La razón es porque Abraham, como tú y yo, era pecador. And the reason is, just like you and I, Abraham was also a sinner. Y el pecado nos hace personas no dignas de confianza y personas que no confiamos en otros. You know, and sin makes us not worthy of trust and makes us people that don't trust others. Recuerden que el pecado entró por el engaño de la serpiente. And remember that sin entered because of the serpent's deception. Y Adán traicionó a su esposa en cuanto pecó él, le echó la culpa a ella. And Adam betrayed his wife because the moment he sinned, he blamed his wife. Yo a menudo hago eso. And you know, I sometimes do that. Cuando las cosas salen bien en la casa, es que yo soy el jefe de la casa. You know, when things go well in my home, it's because I am the man of Cuando the house. salen mal es porque mi esposa, ella es la que hace las cosas mal. But when things go wrong, you know, it's because my wife does things wrong. Y ustedes saben que ese es pecado malvado, ¿verdad? But we know that's sin. Pero ¿cuántos hemos hecho eso? Que culpamos a otros por lo que hemos hecho nosotros. But how many of us have done that? We blame others for the things we've done. El pecado no solamente rompe la relación con Dios, rompe la relación entre nosotros como personas. And sin not only breaks the relationship between us and God, but it breaks relationships among us. Hay algunos aquí que no confían en nadie.
There's some of you here that trust no one. Desconfían hasta de ellos mismos. You know, people that don't even trust themselves. Y si no confían en ellos mismos, menos van a confiar en Dios. And if they can't trust in themselves, they're not going to be able to trust God. Pero quiero decirte esta mañana, amigo, amiga, Dios es digno de tu absoluta confianza. But this morning, I want to tell you that God is worthy of your trust. ¿Cómo lo hizo Dios? Dios se compromete con Abraham. And how did God do it? He made a commitment with Abraham. Dice la escritura que Dios juró por sí mismo. Scripture tells us that he swore for himself. En la cultura de aquellos tiempos, cuando había un desacuerdo entre dos personas, se solucionaba con un juramento. You know, and back in their times, in their culture, whenever there was a disagreement, there would be an oath that was made amongst them. La persona para ganarse la confianza de otro le decía, te juro por el rey, o te juro por mi Dios, o te juro por mi nación. Tenían que buscar algo superior a ellos y la persona decía, si está jurando por el rey, seguro que es honesto. And in order to win their trust, they would make an oath amongst each other. They'd put something greater than themselves. They swore for their God or their king or their country. Ustedes saben, nosotros en nuestra cultura hispana también hacemos eso, ¿no es cierto? And in our Hispanic culture, we do the same thing. Te juro por mi madrecita que yo no lo hice. We say things like, I swear on my mom I didn't do it. ¿Verdad? ¿Y cuántos llegaron a hacer esto? Por esta, te lo juro. You know, how many of you guys have said, you know, I pinky Levante la promise. mano los que llegaron a hacer eso. You know, Bola if you de ever made some pecadores. sort of Ahí swear están. like that or a ¿Verdad? pact, raise your hand. ¿Verdad? Esta es una manera de decir, confía en mí, te estoy diciendo la verdad. You know, it's a way of us trying to convince people that, hey, I'm telling you the truth. Y Dios está hablando a Abraham y le dice, Abraham, yo quiero que confíes en mí, te estoy diciendo la verdad. And God's talking to Abraham and he's trying to tell Abraham, hey, trust in me, I'm telling you the truth. Y Dios te está diciendo esta mañana exactamente lo mismo. Yo quiero que confíes en mí. And God's telling you this morning the same thing. I want you to trust in me. Pero cuando Dios voltea a su alrededor, no hay rey más grande que Él, no hay Dios más grande que Él, no hay nación más grande que Él. Así que Él dice, yo te juro por mí mismo. You know, and when God looks around, he sees no God greater than him, no king greater than him, no country greater than him. And that's why he says, I swore for myself. Esto es lo maravilloso de nuestro Dios. No hay nadie más grande que nuestro Dios. You know, and that's the beauty of our God, that there is no God greater than our God. Y no hay juramento superior a los juramentos de Dios. And there's no oath greater than the oaths that God makes. Porque Dios dice, si yo te fallo, yo dejo de ser Dios. Because God says, if I fail you, I stop being ¿Y God. cuántos sabemos que Dios es eterno? Él no falla. And how many of us know Sí. that God is Amén. eternal and he never fails? Por eso cuando una persona confía en Dios, descubre bendición. And that's why when a person trusts God, they discover blessings. Confiar en Dios es igual a recibir bendición. Trusting in God is the same thing as receiving blessings. Ese era todo el deseo de Dios para Abraham, bendecirlo a él, y el deseo de Dios para ti es bendecirte a ti. And that was all of God's desire, to bless Abraham, and that's his desire for you, to bless you. Lamentablemente existen muchas personas que viven como si fueran malditas, no porque Dios los maldijera, viven de esa manera porque no confían en él. But sadly, there's a lot of people that live as if they were cursed, not because God has cursed them, but because they don't trust God. El Señor le hizo un juramento a Abraham y Abraham confió en Dios. And God made an oath to Abraham, and Abraham trusted in God. Abraham probó que confiaba en Dios por tres cosas que hizo. And we see that Abraham trusted God because he did three things. Creyó, He believed, confió he trusted, y obedeció. and he obeyed. Creyó, confió y obedeció. He believed, trusted, and obeyed. Creyó fue el acto del corazón. Believing was an act of the heart. Confió fue el acto de su voluntad. Dijo, Señor, estoy listo a hacer lo que tú me digas. Trust we see is demonstrated by him wanting to do God's will. Y finalmente obedeció. Esto significa que el Abraham hizo lo que Dios esperaba de él. And we see that the third thing he did is obey, that Abraham did what God asked him to do. Existe mucha gente que cree en Dios,
pero muy pocos que confían en Él. There's many people that believe in God, but few that actually trust in Y Him. aún menos personas que obedecen. And there's even less people that actually obey. Y la verdadera confianza en Dios es esta: creer, confiar y obedecer. Y el resultado es la bendición. You know, and true belief is believe, trusting, and obedience. Y mucha gente se enoja con Dios y dice: es que yo creí en Dios y nada ha pasado en mi vida. Creíste, pero no confiaste ni obedeciste. You know, and there's a lot of people that get mad and they're like, oh, you know, I trusted God. Yeah, but the thing is, they believe, they trusted, but they didn't obey. Otros dicen: es que yo creí y yo confío con todo mi corazón. Sí, pero te falta obediencia. And there's a lot of people that say, yeah, but I trusted with all my heart. Yes, but you're still lacking obedience. Abraham recibió la palabra de Dios, tuvo una actitud de obediencia, le confió y luego hizo exactamente lo que Dios le dijo. Ahí descubrió que Dios es fiel. And Abraham believed in God, but he also obeyed. And that in his obedience, that's where he found out that God fulfills his Lo que promises. estoy diciendo es que no todos los que creen experimentan la promesa de Dios. What I'm trying to say is that not everyone that believes actually experience God's No promises. porque Dios no cumpla, porque nosotros no hemos confiado como debemos confiar. And it's not because God doesn't fulfill his promises, it's just that we haven't trusted the way we need to trust. Dios no espera solamente una creencia aquí en la mente, tiene que ser una creencia que nos lleve a la obediencia, a una vida transformada. And God is not just expecting us to trust him here in our minds, but it has to be a trust that leads to obedience. Y para nosotros los hijos de Dios, el hecho de que Dios diga: si yo te fallo, dejo de ser Dios, eso debería ser suficiente. And for us as his children and believers, the fact that God is saying, if I fail you, I stop being God, that should be enough for us. Qué hermoso pensar que Dios se compromete de esa manera con nosotros. And it's beautiful to see that God commits himself to us by how he Si demonstrates tú it. te preguntabas: ¿será que Dios está comprometido conmigo? La respuesta es: Dios se comprometió tanto que si Él te falla, Él deja de ser Dios. You know, and if you're asking yourself, is it true that God has this commitment towards me? Well, have the assurance that if he doesn't commit and he fails you, he stops being God. Vamos a seguir leyendo verso por verso, ahora versículos 17 al 18. And we're going to continue reading verse by verse, verse 17 and 18. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que las dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. So when God desired to show more convincingly to the hearers of the promise the unchangeable character of his purpose, he guaranteed it with an oath, so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. Así que Dios en primer lugar hizo un juramento, So in the first place, God made an oath, pero también vino a Abraham con una promesa. but he also came to Abraham with the promise. La promesa es una bendición futura. And the promise was a future blessing. Dios siempre ha tratado con promesas a la humanidad. God has always dealt with promises with humanity. Tú y yo necesitamos las promesas de Dios. You and I need God's promises. Tú y yo hemos roto promesas. You and I have broken promises. Y hay personas que han roto sus promesas a nosotros. And there's people that have broken their promises with us. Pero Dios nunca rompe una de sus promesas. But God never breaks any of his Y promises. cuando Dios da una promesa, no es algo que va a ver si sucede en el mañana. Dios da una promesa sabiendo que ya se cumplió en su plan. And when God gives a promise, it's not to see if maybe it'll happen in the future, but God has already fulfilled his promises. ¿Recuerdan ustedes la caída de Adán cuando él pecó? Do you remember when
Adam fell and he sinned. Usted obviamente le echó la culpa a la esposa y eso trajo división entre ellos. He obviously blamed his wife Eve, and that brought division amongst them. Pero no solamente ahora eran esclavos del pecado, de la vergüenza y tenían miedo de estar frente a Dios. But not only were they now slaves to sin, but they were ashamed of being in front of God. ¿Y qué hace Dios? Dios les da una promesa de restauración. And what does God do? He gives them a promise of restoration. Les dice, un día va a venir un descendiente tuyo que va a acabar con todo el desastre que tú hiciste. He tells them one day there will be a descendant that's going to come from you. It's going to fix everything that you've ruined. Abraham era un hombre que estaba solo, no tenía hijos, su esposa era estéril, era un nómada y Dios se le presentó con una promesa. You know, Abraham was a nomad. He was lonely. He didn't have a family, descendants, but God appears to him with a promise. Dios le dice, voy a hacer una nación grande de ti, te voy a dar identidad, herencia y propósito. God makes a promise of giving him authority, identity, inheritance, and purpose. Déjame decirte que es así como Dios te trata a ti también. And let me tell you, this is the same way that God treats you as well. El mundo nos dice que Dios nada más nos da mandamientos y nos quiere tener oprimidos. You know, the world tells us that God just gives us commandments and he wants to keep us oppressed. La religión nos dice que si obedeces las reglas de Dios, entonces vas a estar bien. You know, religion tells us, hey, if you obey the rules of God, everything's going to be fine. Pero nunca el Señor ha tratado con nosotros de esa manera. Dios siempre ha venido al pecador con promesas. But God has never treated his people like that. He's always come to us with promises. Promesas que nos dan esperanza. Promises that give us hope. Promesas fundadas en el juramento de Dios. Promises that are founded on the oaths of God. Promesas que nos dicen que Dios va a hacer una transformación completa. Promises that tell us that God's going to make a complete transformation. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía 360 y tantas leyes y ellos no experimentaron la bendición de Dios. You know, the Jewish people back in the Old Testament, they had over 300 rules and they never experienced God's promises. Porque las leyes, ni los mandamientos, ni las reglas nos dan la bendición de Dios. Lo que nos da la bendición de Dios son sus promesas. Because the laws, the rules, those do not give us the blessings. What give us the blessings are God's promises. Ahora, no me vayas a malinterpretar. No estoy diciendo que no debemos obedecer a Dios. Now, don't misunderstand me. I'm not trying to say we shouldn't obey God. Pero estoy diciendo que los que reciben la promesa de Dios, es más fácil obedecer. But what I'm saying is that those that receive God's promises, it's a lot easier for them to obey. Ese es el orden de Dios. No obedeces para recibir la promesa. No, recibes la promesa para vivir en obediencia. And this is not the order of God to obey and receive promises, but to receive promises to obey. ¿Eres un cristiano que camina en promesas o camina en ley? Are you a Christian that walks in promises or under the law? ¿Cómo te has querido acercar a Dios? ¿Bajo sus promesas o bajo tus propios términos? How have you tried to approach God, under his promises or your own terms? Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. God's promises are loyal and they're faithful. Las promesas de Dios son las que tú y yo necesitamos. The promises of God are the ones that you and I need. Yo no sé tú, pero yo estoy cansado de oír las promesas vacías de los políticos. I don't know about you, but I'm tired of listening to empty promises from politicians. Todos los políticos mienten. All politicians lie. Todos los políticos prometen. All politicians promise. Y su estrategia es prometerte mucho y cumplir absolutamente nada. And their strategy is to overpromise and underdeliver. Pero nosotros en Cristo Jesús tenemos promesas seguras para siempre. But in Jesus Christ, we have promises that are eternal, forever. Yo sé que la gente nos ha fallado a nosotros. I know people have failed us. También nosotros hemos fallado promesas a algunos. And we have not kept our promises with Pero la other people. respuesta de Dios al caos humano no son sus mandamientos. Dios siempre ha respondido con promesas. You know, but God's response to the chaos in the world is not with commandments, but he's always responded with Lo promises.
tenemos en la pantalla, la respuesta de Dios al caos humano no son sus mandamientos. Dios siempre ha respondido con promesas. You know, and we have it here on our screen. God's response to human chaos is not his commandments. God has always responded with promises. Y alguno de ustedes dirá, ¿cómo sabré que Dios va a cumplir su promesa? And some of you may ask, how do I know God's going to fulfill this Te promise? quiero invitar a que veas el récord de Dios. I want to invite you to look at God's record. Y por eso llegamos a nuestro tema de Domingo de Ramos. And this is why we come to our theme of Palm Sunday. ¿Por qué celebramos? ¿Por qué es importante Domingo de Ramos? Why is Palm Sunday important? ¿Por qué esta fiesta es para nosotros una oportunidad de adorar a Dios? Why is this party a moment for us to celebrate God? Porque recordamos las promesas cumplidas de Dios en el pasado. Because we remember God's fulfilled promises from the past. Quiero decirte, iglesia, quiero decirte, amigo, que si Dios fue fiel en el pasado, Él será fiel hoy y será fiel mañana. Church, I want to remind you that if God was faithful in the past, he's going to be faithful in the future, in the present, and in the future. Pensemos en ese primer Domingo de Ramos. Let us think on that very first Palm Sunday. Cuando Jesús entra a Jerusalén y todas las personas van tendiendo palmas y mantos para que Jesús pase como rey. You know, when Jesus is entering Jerusalem and everybody is throwing the palms and they're making a pathway so that he can enter. Esa historia está ahí preciosa para decirnos cómo es que Dios cumplió al pie de la letra promesas y profecías hechas hasta 400 años atrás. You know, and this scene is very important because it shows us how God's promises that were presented 400 or 500 years ago were actually fulfilled. Cuando Jesucristo vino, cumplió en su venida, en su vida, su muerte y su resurrección, cumplió todas las promesas del Antiguo Testamento. You know, and when Jesus comes here and he lives and he dies and he resurrects, he fulfills all the promises that were once made. 400 años antes de que Jesús naciera, se dijo que iba a nacer en Belén y ahí nació. You know, 400 years before Jesus was born, it was said that he was going to be born in Bethlehem, and that's where he was born. Cientos de años antes se dijo que iba a nacer de una mujer, una virgen, y así fue. You know, 100 years before, it was said that he was going to be born of a virgin, and that's exactly what happened. Se profetizó que iba a ser llamado Nazareno, y así fue. It was prophesied that he was going to be named the Nazarene, and that's how he was named. Se profetizó que iba a ser un hombre de mucho sufrimiento, de mucho dolor, y Cristo Jesús es el varón de dolores. It was prophesied that he was going to be a man of suffering, and that is who Jesus was, a man of suffering. Pero Domingo de Ramos lo celebramos porque hubo una profecía específica 400 años antes acerca de Jesús. Véanla en su pantalla. And we celebrate Palm Sunday because there was a specific promise that was made 400 years before, and you can see it here on your screen. Un profeta llamado Zacarías, hablando de Jesús, dijo esto: tu rey viene humilde, montado en un asno. A prophet named Zacharias said this about Jesus: your king is coming, humble, mounted on a donkey. Por favor, quiero que medites en esto. ¿Sabes cuáles son las probabilidades de que todas las profecías se cumplieran en Jesús? I want you to meditate on this. Do you know what's the probability that all the prophecies were going to be fulfilled talking about Jesus? Una persona hizo una estadística y te la voy a compartir. A person came up with a statistic, and I'm going to share this with you. Alguien dijo esto: es como llenar todo el estado de Texas con monedas. Somebody said this: it is like filling up all the state of Texas with coins. Todas las monedas, y agarras una sola moneda de $1 o una moneda y la lanzas desde el aire, desde el cielo en avión, la tiras. And it is like filling the state of Texas with coins and taking one coin from the sky and you throw it. Y luego una sola persona tiene que buscar en todo el estado esa moneda y que la encuentres. And then all the people have to find that coin that was dropped from the sky and amongst all the coins. Es imposible. It's impossible. Es imposible que una persona cumpliera todas las profecías al pie de la letra como Jesús las cumplió. It's impossible that all of the promises would be fulfilled with even the most
detailed. Pero ¿por qué las cumplió? But why did he fulfill Porque them? Jesús es Dios y Dios cumple sus promesas. Because Jesus is God and God fulfills his promises. Tú puedes confiar en las promesas del Señor. You can trust in the promises of God. Y Domingo de Ramos, esa profecía de Zacarías se cumplió tal y como era. El Rey de Reyes entró humilde en un burrito declarando que Él era el Señor. And on Palm Sunday, that promise was fulfilled. Jesus entered in a humble way and in a small donkey, and that's how the promise was fulfilled. Domingo de Ramos nos dice a todos los creyentes y a todos los que están considerando confiar en Dios, tú puedes confiar en Cristo Jesús. You know, and Palm Sunday tells us, and those that are considering trusting in God, you can trust in God. Aquí viene lo triste de esta historia, queridos amigos. But here comes the sad part of the story. Porque a pesar de que fue un momento de alegría, de gozo, después se convirtió en un momento de mucha tristeza. Because even though it was a story of great joy, it becomes a sad story. Porque los israelitas no reconocieron que se estaba cumpliendo una promesa de Dios. Because the Israelites did not recognize that God's promise was being fulfilled. En las palabras de Jesús dijo esto él, no conociste el tiempo de tu visitación. In Jesus' words, we see that he says, you did not recognize the time of your visitation. 400 años de promesa específica, Jesús la cumple y los judíos no la entendieron. You know, 400 years of a promise, Jesus fulfills it, but the Jews did not understand No la it. entendieron porque ellos tenían sus propias expectativas acerca de Jesús. And they didn't understand the promise because they had their own expectations of who Jesus was going Ellos to be. querían el líder político, ellos querían liberación inmediata, ellos querían un Mesías a su manera. They wanted a political leader, immediate freedom. They wanted a Jesus based on their own version of Y me him. pregunto cuántos de nosotros nos estamos perdiendo de las promesas de Dios por nuestros propios deseos, no permitir a Dios que obre en nuestra vida. And I ask myself, how many of us are missing out on God's promises because we have our own expectations? Tenemos nuestra propia idea de cómo debería ser Dios en lugar de aceptar a Dios tal y como Él es. We have our own idea of how God should be rather than accepting of how God is. Tenemos un concepto de qué es la bendición de Dios en lugar de aceptar la bendición tal y como viene. We have our own concept of what a blessing should look like rather than accepting the blessing that God gives us. Mira, Dios dice aquí el autor de Hebreos, Él tiene dos cosas que no cambian de Él, su voluntad y su palabra. And we see here that the author of Hebrew tells us that God has two things that never change from him, Me- his will and his word. Me encanta esto porque Dios siempre va a hacer su voluntad, no importa lo que el mundo haga, lo que el enemigo haga, Cristo siempre cumple su voluntad. And I love this about God because it doesn't matter what's going on in the world, Jesus will always Jesus' will always be fulfilled. Y su promesa, su palabra nunca cambia. And his word, his promise never changes. Así que cuando Dios se propone salvar a sus hijos, eso va a suceder. So whenever God desires to save his people, that's exactly what's going to happen. Cuando Dios se propone hacer algo, no hay nada que lo interrumpa, no hay autoridad, poder, no hay nada que lo interrumpa. When God determines to do something, there's no authority, nothing that's going to stop him from doing it. Satanás pensó que estaba interrumpiendo el plan de Dios cuando mataron a Jesucristo, You know, Satan thought that he was interrupting God's plan when they killed Jesus, pero en realidad se estaba cumpliendo a la perfección el plan de Dios. but in reality, God's plan was being completed in perfection. Algunos de ustedes están en sufrimiento y dicen, ¿será este el plan de Dios? You know, many of you are going through pain, suffering, and you're asking, is this God's plan? Déjame decirte que en ocasiones para llegar a la meta final tenemos que pasar por el valle de la sombra y la muerte. But let me tell you, sometimes before reaching to the end, we have to go through the valley of death. Para poder experimentar victoria, primero tiene que haber batalla. To experience victory, there must first be a battle. Para poder experimentar la bendición de Dios, primero hay que experimentar la obediencia. In order for us to receive God's blessings, we first have to experience obedience Y creer que Dios no va a cambiar porque su palabra no cambia. and believe that God's not going to change because his word never changes. Por eso el rey David constantemente iba a la palabra de Dios. And that's why we see King David was constantly going back to God's Por word. eso David decía, todo el día yo medito en la palabra
palabra de Dios. And that's why David would say, I meditate in God's word day and night. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, pero vive de qué? De la palabra de Dios. And that's why Jesus said that not only of bread shall man live, but of the word of God. Para que nosotros crezcamos en nuestra confianza en las promesas de Dios, tenemos que recordar, Dios cumple lo que se planea y Dios cumple su palabra. And so in order for us to grow in his promises, we have to remember that God always fulfills his promises and he always fulfills his word. Quiero recordarte, querido amigo, tú puedes confiar en las promesas del Señor. And I want to remind you that you can trust in God's promises. Abraham recibió la promesa y recibió bendición. Abraham received the promise and he received the blessing. Israel, por tener sus propios conceptos, se perdió de la promesa. And Israel, because they had their own ideas of God, they missed out on the blessing. De manera que dice la Biblia que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. And the word says that Jesus came to his people, but his people rejected him. ¿Quién eres tú, querido amigo? Who are you? ¿Eres como Abraham que recibe Are you like Abraham that receives, o como Israel que rechaza? or like Israel that rejects? Jesús está acercando a tu vida y a mi vida con promesas. Jesus is getting close to my life and your life with promises. Otra cosa que me encanta de las promesas es que de Dios, perdón, es que no podemos ponerle pretexto. And another thing that I like about God's promises is that we can't put excuses. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios habló a Moisés? Do you remember when God spoke to Moses? Y Dios le dice a Moisés, Moisés, escuché la voz del pueblo y te voy a usar a ti para sacar al pueblo de esclavitud. And God tells Moses, I've heard the people's cry, and I'm going to use you to free my people. Y Moisés, como todo buen cristiano, And Moses, like every good Christian, empezó a poner pretextos. he starts to put excuses. Oh, Señor, pero es que no sé ni cómo te llamas. Well, God, I don't even know your name. Oh, yo me llamo Yahweh. Oh, my name is Yahweh. Oh, Señor, pero es que yo soy tartamudo. Oh, God, but I am slow of speech. Oh, pero mira, yo le doy la lengua a los mudos y la vista a los ciegos. But God says, I give the tongue to the mute and the sight to the blind. Oh, Señor, pero es que yo no soy gente no hablo en público. Oh, God, but I'm not good at public speaking. Y dice el Señor, bueno, te voy a dar, usa a tu hermano Aarón, Aarón va contigo. And God tells him, well, use your brother Aaron, he's going with you. Y dice la escritura que llegó el momento en que la ira de Dios se enojó y le dijo, ya me imagino a Dios diciendo, ya cállate, ve. You know, and the Bible says, and I can imagine God just getting upset and just saying, hey, go. ¿Cuántas veces el Señor nos habla a nosotros? No, es que si supieras cuánto me han lastimado en la iglesia. You know, how many times have God spoken to us and we're like, God, but can you imagine all the times that I've been hurt at church? Oh, Señor, pero es que si supieras lo ocupado que estoy. Oh, God, but I'm so busy. Oh, Señor, pero si supieras el miedo que tengo. But God, only if you knew how much fear I O have cuánto estoy sufriendo. or how much I'm suffering. Querido cristiano, querido amigo, cuando Dios se propone hacer algo, lo va a hacer. Oh, my beloved friend, when God is determined to do something, he's going to do it. Y hay dos formas de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. And there's two ways for us to do the things that God wants us to do. Por las buenas o por las malas. Either in the good or in the bad. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes Jonás? Do you guys remember Jonah? El Señor le dijo a Jonás, ve a Nínive. God tells Jonah, go to Y Nineveh. Jonás dijo, sí, Señor, en tu nombre ahí voy. Así dijo. And Jonah was like, yes, Lord, in your name I shall go. Se fue al lugar opuesto. He didn't. He went the Pero opposite. el Señor lo trajo en el Paquetería Express. ¿verdad? You know, but Jesus brought him back in FedEx. Sí, y lo trajo de vuelta porque lo que Dios dice se hace. And God brings him back because whatever God says, that is fulfilled. Queridos amigos, las promesas de Dios son fieles. God's promises are faithful. Tanto las buenas como las malas. As whether they're good or whether they're bad. Una cosa que aprendí como papá es cumplir mis promesas. You know, one thing that I've learned as a father is to fulfill my Y promises. cuando yo le decía a mis hijos, hijo, te voy a regalar algo, yo hacía lo posible por cumplir esa promesa. And whenever I told my children, hey, I'm going to give you something, I would do whatever it took to make sure I kept my word. Pero cuando yo le decía a mi hijo, hijo, te va a tocar
también cumplía mi promesa. But whenever I tell them you're going to get a spanking, I would also keep my word. Porque si no cumples la promesa, entonces eres un mentiroso. Because if you don't keep your word, then you become a liar. Y tu hijo no va a creer. And your children are not going to believe you. Cumples tanto lo positivo como lo negativo. You keep your word with the positive and the negative. Oh, y el Señor dio promesas positivas, pero también hay promesas negativas, queridos amigos. And God gave positive promises, but he also gave negative promises. Jesús dijo, si crees en mí, tendrás vida eterna. Jesus said, if you believe in me, you will have eternal Pero los life. que no creen en mí sufrirán condenación. But those that don't will suffer Las condemnation. dos son promesas del Dios que no cambia. Both are promises from the God that never changes. Dios no cambia sus promesas. God never changes his promises. Amén. Amen. Vamos a terminar esta mañana leyendo versículos 19 y 20. We're going to finish this morning by reading verse 19 and 20. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters in the inner place behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. La Biblia nos dice claramente que Dios hace juramentos y hace promesas. And the Bible clearly tells us that God makes promises and he makes oaths. También nos ha mostrado ahorita que Dios tiene una voluntad que no cambia y su palabra que no cambia. And it also tells us that he has a word and a will that never changes. Ahora el autor de Hebreos pone nuestra atención en Cristo Jesús. And now the author of Hebrews brings our attention to Jesus Christ. Porque Jesús es la encarnación del juramento de Dios y las promesas de Dios. Because Jesus is the incarnation of God's wills and God's oaths. Porque también Jesucristo es la encarnación de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Because Jesus is also the incarnation of his will and his word. Jesús dijo, yo vine a hacer no mi voluntad, pero la voluntad del Padre. Jesus came and he said, I came to do not my will, but the will of the Father. La vida de Jesús y la obra de Jesucristo son el fundamento de nuestra esperanza. The life of Jesus and the works of Jesus are the foundation of our hope. Queridos amigos, Semana Santa no es un evento para nosotros. Semana Santa es nuestra historia. You know, Holy Week is not an event for us. It's an event of his story. Es nuestra historia. It's our Es story. tu historia, mi historia, nuestra historia de salvación. It's your story and my story, a story of salvation. El próximo miércoles vamos a estar meditando cómo Jesús, cumpliendo la voluntad del Padre en el Getsemaní, dijo, Señor, no mi voluntad, pero tu voluntad. You know, this upcoming Wednesday, we're going to be seeing how in Gethsemane we see Jesus saying, not my will, but your will. Cómo Jesús en el día viernes que viene, este próximo viernes, vamos a recordar un viernes como ese, Jesús colgó en la cruz por ti y por mí. You know, this Friday, Good Friday, we're going to see how Jesus hung on the cross, died for you and for me. Y las promesas y el juramento de Dios se cumplió con el Cordero de Dios ahí colgado en esa cruz. You know, and his promises and his oaths were fulfilled there with the lamb that was slain, with Jesus hanging on the cross. Pero la Biblia dice también, Dios el Padre le dio una promesa a su Hijo. But the Bible tells us that God gave a promise to his son. Y la Biblia dice en los Salmos, no dejarás a tu Hijo que sufra corrupción. And then tells us in Psalms that he will not allow his son to suffer corruption. Así que Dios el Padre también le cumplió su promesa a su Hijo porque al tercer día Cristo Jesús resucitó con poder. So God the Father also fulfilled his promise to his son because Jesus resurrected on the third day. Semana Santa no es un evento, lo vuelvo a repetir, es nuestra historia. You know, this Holy Week is not just an event, it's our story. Ustedes saben, aquí en Estados Unidos se celebra la historia de los latinos, la historia de los inmigrantes, la historia de no sé qué. Tú y yo celebramos la más preciosa historia de todas, la salvación de la humanidad en Cristo Jesús. You know, here in America, we celebrate Black History Month, Hispanic Month, but you and I, we celebrate the story of Jesus. Y no solamente en Semana Santa, nuestra historia se celebra todos los días porque Cristo vive, tú y yo vivimos hoy. And it's Amen. not just a Holy Week. We celebrate Jesus every day because
you and I live because he lives. Jesús es nuestra promesa, nuestro juramento. Él es la voluntad de Dios. Jesús es la palabra de Dios encarnada. You know, Jesus is our promise. He's our oath. He's our will. He's God's word and incarnated in Jesus. Esto es lo que estoy tratando de decir. Punto número 3. Dios cumplió. And what I'm trying to say is the following point: God fulfilled everything. Dios juró, God made an oath. Dios prometió, God promised. y en Cristo Jesús Dios cumplió todo. And in Jesus Christ, he fulfilled everything. En Cristo Jesús tenemos vida. In Jesus Christ, we have life. Hay libertad. There's freedom. Hay una relación con el Padre. Hay gozo. There's the relationship with the Father. There's joy. Y Él es nuestra ancla. And he is our anchor. Eso es lo que dice el texto, el verso 19, que Jesús se convierte en nuestra ancla. And that's what verse 19 tells us, that Jesus becomes our anchor. Me encanta que utilizara el autor esta palabra, ancla. And I love that the author chose this word of anchor. Porque vivimos en un mundo que nos lleva a la deriva para todas partes. You know, because we live in a world that is swaying us from side to side. Y nuestra alma necesita algo que nos mantenga seguros y firmes. And our soul needs something that's going to keep us firm and secure. Todo en este mundo cambia. Everything in this world is changing. Necesitamos algo seguro que nos sostenga. We need something secure that's going to sustain us. Necesitamos el juramento de Dios y las promesas de Dios en una sola cosa. ¿Qué es eso? We need God's oaths and his promises in one thing. And what is that? Jesucristo. It's Jesus Christ. Jesucristo es el ancla de nuestra alma. Jesus Christ is the anchor of our souls. ¿Y qué es lo que hace un ancla? And what does an anchor do? El ancla no quita la tormenta. The anchor doesn't take the storm El away. ancla te mantiene firme, seguro en medio de la tormenta. The anchor holds you firm and secure in the middle of the storm. Ese es Jesucristo, And that's Jesus que Christ. nos mantiene seguros en medio de la tormenta de este mundo, de este siglo. He keeps us secure in the middle of the storm of what's going on in the world. El ancla tenía que estar, para un barco tiene que estar aferrada, ya sea a una roca o profundamente enterrada en la arena para que sostenga el barco. And an anchor, when the boat is out in the middle of the ocean, it needs to be on sand or on a rock so it can hold the boat. ¿Dónde está nuestra ancla? Where is our anchor? Nuestra ancla está en la presencia del Padre. Our anchor is in the presence of the Father. Jesús sentado a la diestra del Padre. It's Jesus sitting next to the Father. Nuestro futuro, nuestro destino, nuestro presente está seguro porque está anclado en Cristo y Cristo está en el Padre. You know, our future is secure in the anchor of Jesus because Jesus is sitting next to the Father. En el Antiguo Testamento las personas acudían al templo para escapar del peligro. You know, back in the Old Testament, when somebody was in trouble, they would flee to the church. No podían entrar al lugar santísimo, pero llegaban hasta donde más podían entrar, acudían para escapar del peligro. Si alguien los iba a matar, corrían al templo. You know, they'd flee to the temple and they couldn't go all the way in, so they'd try to get as close as they could to flee from the dangers they were facing. En la Biblia tenemos la historia de un hombre que corrió y se abrazó de los cuernos del altar esperando protección. You know, in the Bible, we hear of a story of a man that fled to the temple and he tried to get as close as he can and just cling on to Pero the la altar. realidad es que por más que buscara la gente acercarse al templo, nunca estaban tan cerca de Dios. But the reality is that as close as the people got to the temple, to the altar, they were never close to God. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. But Jesus said, I am the way, the truth. Nuestra ancla está en Jesús y Jesús está cerca de Dios el Padre. Our anchor is in Jesus, and Jesus is close to the Father. Jesucristo vino a abrirnos una entrada abierta, amplia a la presencia de Dios, donde hay seguridad eterna. You know, Jesus came to open up a wide path that leads to the Father where our security is found. Por eso es que nosotros no confiamos en nuestras habilidades para acercarnos a Dios. And that's why we don't trust on our own abilities to come close to God. Nosotros descansamos en la obra de Cristo, que Él llegó a Padre primero que nosotros. You know, we rely on Jesus' work because he got to the Father En tu before pantalla us. dice así, nuestra esperanza no está en nuestra capacidad de llegar a Dios, sino en Jesús, que ya llegó por nosotros. You know, on your screen, we see that it says our hope lies not in our ability to reach God, but in the fact that Jesus has already arrived for us. Así que Dios nos ha dado un juramento. So Jesus has given us an oath. Y dice Dios, tú puedes confiar en mí. Si yo te fallo, dejo de ser Dios.
And God tells you, you can trust me because if I fail, I stop being God. Dios nos ha dado una promesa y dice, Señor, mis promesas son fieles y verdaderas, lo que yo digo se cumple. And God has given us a promise, and He says, whatever I promise will be fulfilled. Y finalmente, tanto el juramento como la promesa de Dios se cumple en Jesucristo. And finally, whether it be the oath or the promise, it's all fulfilled in Jesus Lo que Christ. estoy diciendo es que para recibir el juramento de Dios y la promesa de Dios, necesitas recibir a Cristo Jesús. And what I'm saying, in order to receive God's oath and His promises, we have to receive Jesus No puedes Christ. recibir la seguridad de Dios si no recibes a Jesucristo. We cannot receive God's security if we first don't receive Jesus Christ. La invitación no solamente es a creer, pero confiar y decidir seguir a Jesús. The invitation isn't just to believe, but it's also to follow Jesus. Porque la promesa de Dios es esta, Because God's promise is this, que todas sus promesas son en Él sí y en Él son amén. that all of His promises in Him are yes and amen. Te voy a explicar lo que significa eso. I'm going to explain to you what this means. Que las promesas no es a ver si se cumplen. That promises aren't, oh, we'll see if they do get fulfilled. En la economía de Dios, las promesas de Dios ya se cumplieron todas. In God's economy, all of His promises have already been fulfilled. Todas las promesas de Dios ya están cumplidas en la economía de Él. All of God's promises are fulfilled in God's economy. Tú y yo ya estamos glorificados con Cristo. You and I are already glorified with Por Christ. eso los cristianos ya somos victoriosos. That's why Christians, we're already victorious. Por eso los cristianos ya somos glorificados. That's why Christians were already glorified. Por eso que los cristianos ya estamos con Cristo en la eternidad, y por eso disfrutamos del futuro que viene hoy mismo. And us Christians were already with God, but that's why you and I are now enjoying the future that is to come. Nuestro Señor es fiel. Our God is faithful. Y esas son muy buenas noticias. And those are good news. Amén, iglesia. Amen, church. Son buenas noticias para todos los que hemos recibido al Señor como Salvador. And those are good news for all of us that have received Jesus as our Lord and Y Savior. pueden ser buenas noticias para ti, querido amigo o amiga. And these could be good news for you, dear friends. La Biblia dice que hay dos tipos de personas. The Bible tells us that there's two types of people. Aquellos que han entregado su vida a Jesús son llamados hijos de Dios. Those of you that have surrendered your lives to God are called children of God. Y aquellos que aún no lo han hecho. And those that have not done so. Para aquellos que nunca han entregado su vida a Jesucristo, la invitación del Padre es esta: ven. So for those of you that have not surrendered your lives to Jesus, the invitation for you is this: come. Como te decía, la historia de la Semana Santa es la historia de la salvación, es nuestra historia. And I was mentioning earlier, the story of Holy Week is our story of salvation. Es la historia de cómo Dios te amó tanto que vino a este mundo para morir en tu lugar. It's the story of how God loved you so much that He came to take your place and die on the cross. Así que quiero esta mañana o esta tarde ya invitarnos a reflexionar So I want to invite you this afternoon to reflect y responder a lo que hemos escuchado hoy. and to respond to what we've heard today. Especialmente a las personas aquí que aún no han entregado su vida a Jesucristo. Especially for the people that are here with us today that haven't surrendered their life to Christ. Hoy tú puedes empezar una relación con Dios. Today you can start a new relationship with Hoy God. puedes venir a Jesucristo y decir: Señor, no solamente creo, confío y quiero seguirte. You can come to God today and say, not only do I believe, but I trust and I want to follow you. Así que quiero pedirles a todos, inclinen su rostro. So I want to ask everyone here to bow your head. Entremos en un momento de oración, Let us enter a moment of prayer de responder a Dios. and respond to God. Y amigo, te quiero invitar, si tú no has entregado tu vida a Cristo, escucha la invitación de Dios. And I want to invite you, if you haven't surrendered your life, listen to the voice of God. Hacia ti todo
Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Si hay alguien aquí esta mañana que dice, yo necesito venir a Dios, If there's anyone this morning that is saying, I need to come to God, no estoy seguro si tengo una relación con Dios, pero hoy quiero estar seguro. I'm not sure if I have a relationship with God, but I want to be assured today that I do. Jesucristo te está invitando. Jesus is making the Él invitation, te ha dado sus promesas que son seguras. Él resucitó. and He's giving us a promise that are secure because He Él resurrected. puede perdonar tu pecado y borrar tu pasado. He can forgive your sin and erase your Él past. puede darte un nuevo comienzo. He can give you a new beginning. Él puede quitar tu vergüenza, tu amargura, tu dolor. He can take away any shame, bitterness, any pain. Y hay alguien aquí que dice, sí, yo necesito eso en mi vida, yo necesito a Cristo. Podrías levantar tu mano, queremos orar por ti. If there anybody that is here today and saying, yes, I need this, can you please raise your hand? We want to pray with you. Al levantar tu mano estás diciendo, sabes que yo nunca he dado mi vida a Jesús, pero hoy lo quiero hacer de corazón. You know, as you raise your hand, you're saying, I've never surrendered my heart to Jesus, but today I want to do it. Hay alguien aquí, levanta tu mano, quiero orar por ti. If there's someone here today, please raise your hand. I want to pray with you. Lo cierto es que nosotros, hijos de Dios, también olvidamos las promesas de Dios. And the truth is that those of us that are children of God, we also forget His promises. Hoy el Señor nos recuerda venir a su presencia, venir al altar. Today, God reminds us to come to His presence and come to the altar. Nuestra seguridad, nuestra ancla no está ni en el trabajo, ni en las circunstancias, está en el trono de Dios. Our security and our anchor is not in our work, it's not in our jobs, our circumstances, but they're found in God. Quiero animarte, cristiano, hoy regresa al altar. I want to encourage you today, fellow Christian, to return to the altar. Regresa, pide refugio en la presencia de Dios. Come back and ask for refuge in the presence of God. Recuerda sus promesas, recuerda su juramento. Remember His promises, His oath. Sal de este lugar seguro de que estás caminando con Cristo. Walk out of this place knowing that you're walking with God. Si hay alguien aquí que dice, sí, yo quiero hacer eso en mi vida hoy. Is there anyone here that is saying, yes, I want to do that today? Quiero pedirte, ponte de pie, vamos a orar juntos. I'm going to ask you, please stand to your feet and let's Todos, pray todos, together. pónganse de pie, vamos a orar. All of us, let's rise. Y digamos, Señor Jesús, And let us say, Lord venimos Jesus, a tu trono we come to your throne a recibir de ti, to receive from you, a descansar en ti. to rest in you. Tus promesas son fieles. Your promises are faithful. Creemos en ti, We Señor. believe in you. Te amamos, Jesús. We love you, Jesus. Estamos emocionados de celebrar nuestra historia. We're excited to celebrate our story. Señor, prepara los corazones de nuestros corazones y de la gente esta semana. Lord, prepare our hearts and the people's hearts for this week. Y ayúdanos a glorificarte. And help us glorify you. Gracias por las promesas seguras. Thank you for your assured Gracias promises. porque tú no dejas de ser Dios. Thank you because you don't stop being Tú God. eres el mismo ayer y mañana. You are the same today and tomorrow. Señor, gracias. Lord, thank Te you. glorificamos We glorify en you. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén.